تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانی حقوق معنی نہیں رکھتے اور جہاں بس گھٹن ہیں اور انسانوں نے مشترکہ طور پر سرنڈر کیا ہوا ہے اسٹیٹ وائلنس کے خلاف، تو وہاں پر انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو نفرتوں سے بیزار ہے، جو اس سماج کو چاہتے ہیں جس کے لیے انسان نے اتنا بڑا ارتقائی عمل طے کیا ہے. سب سے پہلے میں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں بولنے کا موقع دیا. ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ویمن ان کانفلکٹ ہے، دا جینڈر کاسٹ آف وائلنس. آئیے آگے سے ہٹو کیمرے سے. جس طرح کہا گیا کہ خواتین اسٹیٹ وائلنس کے سب سے بڑے شکار ہیں، ان کو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ انہوں نے خود کو اس اسٹرگل کے لیے گمنام کر دیا ہے. وہ کسی کی بہن، ان کی پہچان کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی بن چکی ہے. آپ ان کے اصل نام کبھی نہیں جان سکتے، آپ ان ماؤں کے درد کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے جن کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی چہرے مسخ کر کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اس بے رحم ریاست سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیٹوں کے لیے اس کے اندر رحم نہیں تو وہ آخری یاد جب ایک ماں اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے اسے مسخ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آخری تصویر زندگی بھر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ وہ چہرہ جس کو اس نے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بوسے دیے، پیار دیا، اس کے ناک، آنکھیں اور اس کے چہرے کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا وہ بھی اسے پہچاننے سے انکاری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کالونیل طاقتوں اور طاقت کے بنیاد پر مظلوموں پر حکمرانی کرنے والی ریاستوں کی جنگی جنونیت اور جنگی پالیسیوں نے انسانی سماج کو ایک نہ ختم ہونے والے ایسے جنگ کے دلدل میں دھکیل دیا ہے جو شاید آنے والے کئی صدیوں تک زندہ انسانوں کو نگلتا رہے گا. جنگ اور تشدد کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی اثرات صدیوں تک جنگ کے شکار سماج میں موجود رہتے ہیں، اور بدبختی سے خواتین ان جنگوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. دیکھیے ان لاکار بلوچ ماں اور بیٹیوں پر غور کریں جنہوں نے ناقابل تلافی نقصان کی اذیت برداشت کی ہے. ان کے پیاروں کو تشدد کے بے رحم لہر نے، آپ کے تشدد کے بے رحم لہر نے ان سے چھین لیا ہے. دوسری جنگ عظیم سے لے کر نو آبادیاتی دور تک خواتین سب سے زیادہ اجتماعی سزا اور ریاستی تشدد کا نشانہ بنی، اور ہم سب کی شدید خواہشوں کے باوجود ہم خواتین کو اجتماعی سزا اور بدترین سزا سے محفوظ نہیں رکھ سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ناکامی کو تسلیم کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس طرح بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بے رحم 7 اور بالخصوص 2 دہائیوں سے جنگ کی بدستور ترین المناکیوں کا شکار ہیں. بلوچ خواتین اپنے پیاروں کے کھونے کے صدمے، اجتماعی سزا، جنسی اور جسمانی تشدد جیسی غیر انسانی سلوک کا شکار ہے. جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جنگ سے متاثرہ خطوں میں خواتین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح بلوچستان میں متاثرہ خواتین کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن سب سے بڑے صدمے کی بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ کالونیل تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے. اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورسڈ ڈسپیرنسز آتے ہیں، جبری گمشدگیاں آتے ہیں، جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے. It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized
by state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच खवातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-20 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को बुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शौहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा मसला वो है कि बलोच खवातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और जिले कुल्लू, जहाँ घर के मर्दों की मुजामती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहाँ पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुजम्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर की तमाम खवातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहाँ इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के कारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं बल्कि खवातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं और खवातीन की तालीम पर भी हमला है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में खवातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब खवातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी बुरी तरह मुतासिर है। और आप खुद सोचे, एक ऐसा समाज जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बच जाती है। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों खवातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं। उधार बढ़ती जा रही है लेकिन उनके घर के लवाइकीन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। सांस नहीं आ रही है हमारे लोगों को। हमारे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की निस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दें लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपकी तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, जरूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा। क्योंकि मैं बुकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले, मैं समझती हूँ कि रियासती जब अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस जमीन में बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं।
उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें पेश की हैं, वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनकी विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई क्या उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा। उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरात उगाई और 2 दिन बाद उसी बालाच को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाच मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके मसले को हल होना चाहिए और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होती, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है, उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs की गई हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटरे में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है। तो आप ये बताएं, हमें बलोचों को साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम की मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को, क्या हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान हैं, उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हुकूक की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत ने बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मजलूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीकी है, उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी। उस सोसाइटी
اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیس چلا اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ ہمارے اس تقریب میں کچھ انٹرنیشنل ساتھی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. سو I am Mariam Baluch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violations. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and they didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity. And with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورسڈ ڈسپیئرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورسڈ ڈسپیئرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئیں کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی، تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پھینکی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے، انسانی حقوق اور مزاحمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں، آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے، اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ.